Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dana manfari Haja Maimunatullahi Konte. Assalamualaikum tulmati fani. Mbara buira siga umma kuntiga kungwima. Almami Seykuna Suma Dubrika Tumani ya balagema baba assalamu alaikum la tege na khaylihi di mo ko faxe agoro ko barmayma ala halimani ya fi malaga khambi findi be simayan sante ya sotera ala ghayra limani ya fi ambira mariji ala hadiya umma muslimi saya furi birima Umay boki yare dati filingi na ibara pele President Ahmed Sékou Touré President Lansana Conté umbara fin ilallahu taala kuri num boki da mange ninna num malika da mange alaka khafar rabibe alaka kiti soneibe alaka sadiq bilibe alaka riyan nafima idimbayi alaka hiyabu alaka simana sante ya fima Lagine misili misaya furi biri nari bara bele umma furi nari bara dangi dogobure misili misaya furi dunia misili misaya furi biri umbara fin alara alaga ya fi biri malaga riyan na fima alaga bende ili fi furi fari mfambara fin gura uhala makandi mfambara babe furi be mbemba ifuri ingata nombabata modogo buri misli misaya furi mfuti nyoko inaki bara bele dunia misli misaya furi piri ala khadi piri ma ala kiti sone yebe ala khay umma kharisa khayra muhammad ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam afira ala khariyan nafima umma lonni le naki bara bele isigaynu lonnira ala khadi piri nyurubima ala khariyan nafima ala khay umma kharisa Era Muhammad ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afira ala gaidu wa finti pirimbe kisinu neme sotera fureme na ri wonyira laptani kui ala ri yalang ala gasiri fima umma fure na ri balogi ala gasima ya no sante ya fima ala gamare no kifanyi fima Wuntan na na nyamanema ala ko mfanqiya bala ko sutura wal de fi goro na ma ke de fi goro na ma ala nan na mangara ala ka bir masara ube so na ya sotera ube bile na kan na fotitar boki birin kon na to lagine passport sotofi akonto fili na dira mba ala ka fi so na ya umbe ala ka manga sanyi karaba umbe ya kanu kunti di umana kuiwara ya rabbi ya rabana Kedi na muta na kifanya la kaki ya pumukuira la katone fi mukuma umbara la makula nyamane di na na boku kui na do ko no ko tu do ko furi ko ra foye na kanyengi la tima na bidin no ko ala khiyabu ala gasimana sante ya fima ala barka sa lagine boki ala barka sa lagine di boki lagine di fi ya rabbi ya rabana alay Mahmoudou Camara kindiya imam assalamu alaikum madi hame konte gine khadi ala gasima no sante ya fima ala kay fatira fulima wakati bidina lankira lagine dingi wonu wali Uman toro ala hubu hadi umma usuge nambu wutu gina nambu wukwe uyanyi unu toro u felicitation u hadi khatina soto konto felina kanwura mune muma mutaga mamu yamfama buko yo logo nala makula mebe population dingi ga kuiwa ala ga masaribe iradi ga tono sotera yeta sotera Fure yo khana iboko ikuita inyamane di toro ma ala kai fure ko beso iboko ila ala kai fure seri fi inyamane di ma
ala ka wumbirin sutura ala ka di me balu dina na ri ala ka balu ala ka tono do ni fi uma ala ka na di ra sabari ube ya rabbi ya rabbana lagine dina lay wa salam alaikum on wali mbaram bala ka firin sankambira ala khilira mbaram kun sawo mo wakala makandi population be lagine dina lay lonni lay wodiye wonya ne gira fixe woy bokay di ko makari sa ala ye wo dera wa ala be di bokay tore na xam kuy to ala kay bokay rati yi tore kuy nagine dina lay mbara fi ngura dunia yagi la khara yagi ala kala gina di kisama na kay toro feto ala ko kisama Tulumati fanye wono wali la jeunesse wa salam alaikum ma komba fruwi wa salam alaikum tanam man fa gaja Maimunatullahi Konte amo finde mataga na kurun ne dem malabune ba wali na rande do ko ndi na diska na mafu kharame ya sebe bon ande do ko ba yume lo ko kumbi fun kamala bunena lokoy mfanga no nga indi sukudi ba na wali na kagoro inage yanyi wali ra ko fa yele leru yu pare na re gati sanyo ko ne kami ni gira afera mona mbana nara fatino leri nda bezango mala buima no sene wono sene mbatu mambara fa kana mara di fannara bala gine di wonna na kan kuyiki assalamu alaikum Ibrahim so kana lato wonna na kan kuyiki buru kane mara nanan fala ube di gouvernement ka mara nyaku mara di na fala fe neki ala tuliti kana kuno kone na kan fati mu fe nan to ko na kan fe de nyamane di betonera wakatu ngombe naki aka to nyege bobo ko ima bo di na ka to nyege ala limani ya fi makile namma ati wiye adi ya mara soto ema adi ya ngara soto ema adi ya bonsera soto ema nkombi manetu nga kombi manetu nandi kombi manetu kono naso ila Allah taala nani ngwali na kay kala nan tihira ngaraba yo fi na hibo ko kuifunga ya pa ube wakano den kaniya di non dima pasi na he akhi mi ya ko kulung tinema sega manesa khali khade bama ana mare khali kha salfana bandima woman do wadu hana mema siga iman sa yigi de rafi ala bare toro kuru bura abare toro aman sa findi khadi toro maratina afinde mama di toro ma fannatina bura mala ko wonki sinama ala kala gina di badimi kui ala kala gina di badimi kui ala ko mo bokoy badimi kui ala ko mo bokoy ramini gouvernement non ala fa ko ndebal khay ya rabbi ya rabana tulumati on wala la khabara ifuma to wonna folo mamindin ngwama wonga kirinyi firin na mogorin fi inahira do e walide parce sariye no bara fala eno wali Ibrahim bari ana mo merci sariye no bara fala e hayi gine firin yara bila waldi khemuna linyema e tulumati mane video re fama na mede fama na tudi bato hali na reisa na nyamane bani Facebook anana yigine firinye re kuida mini ma watawel anon suke
khibari ragbili walde bank e mo ragbili ngi adosi e won fama ya pada fasam fasi kile mata fira abata khaira mina fi khesa wo bininye e to nya ke khinala iyo nada nge hambi Monsieur Salif Kibé, président de la CENI. Mon frère a aussi audit Murabafi. Alamane audit à Danki CENI. Moura Koulon fait na Hanna. N'entend déjà na Koulon. Occidentaux Koulon. Mais population a Kouloundi. Anamam femme na wala Sebedi. Nareiki kale de mu girama dube mu nyoma poti asebe fi nego dirizo bar joli ba baratunga bara suyira agent secret dirizo fama fadi rafi mako ngai tigira dingban sam makame di khani doy Mohamed Sampilo mbaran kuira minima agent secret yoni kalu mukui I halu itanna falagina la ira samba susui ma ira samba lagine di ma I khani kunakana Mohamed Sampil le bâtonnier et ma to fa Amérique be Moumirame. Ina poste na rien qui tu le mérite pas. Wotanan lango exemplaire fanyi fi boko di ma. Mais wotanan mangine violé ma. Itara na hagine giri asige iri ya khase tagira falala ko futira khiyabo ikata bagande na gine me ha violé. Mo fama fa darabi. Ke visa so mana ya fabi. Woma kiti mane alu ya jame gundu minikina kasa kenema mangande darebe Mohamed Sampil Halu wara procureur du Conakry 2 Sidi Suleiman Ndiaye il a violé combien de femmes Moumouni Khalifa la Moubeya pour leur sécurité. DNA nan femme waldi. Womoto nyegema. Wotanan lam wo nyamane sariye matin. Wotanan lam wo exemple figi nyamane di ma. Iyo procureur de la République. Wo Guinée violé ma. Wo hakatumba dinya. Fama bode passe salleri barma kore wo fama ne makiti di fira wona hira ba fi boko ku wogine viole fi otan na redu ma fore so mo wodo ina procureur wo mona fini di sono na gine na DNA na fabe masindi wo beto foteta Khafe moli bula meri rumma meri na khafale bararaba khali nyetungu suli nyetungu sini DNA a détecté bane geli na khambira wo jije bane kiri ma wa man de din fe yidende na dondronti affaire BSGR Maître Mohamed Lamine Doumbia était l'avocat du BSGR. Mangara Bilingo Matou la Guinée Biri. Mamadi Conté n'a pas été la femme de Lansana Conté. Oui, m'fama di walidi. Nga wolu na fan suspect ku ben nga ma fida fima. Gana mise au point na ba obekiri. Nada nge hambi
oye gilavugi itan no masiga dedi occidentu imere na fe me ne gira nyamane di hori alo wota narcotrafiquant nasa bangi na hantiri ko baya ina kayenya buri masimbe anadi ifi malamburi masimba din Kenya falebe ikaluha bangi na kansa ko baya ina salamu fira ko baya ke una itu haoma to benon subakaima ufas o sinyela bamma na gling mfama sena rina na fe manna index mo bala ko o ya fo do na fango iyo demba fadiga moro tanante ntelimo aja Maimunatullahi kontem bija ifadiga moro demba fadiga bolore to fa anu wa mashamburi kirin nango fe na handanga ku ya kulum ko biri na ham biri no transportima itanon na transportima le cas de Bolloré il voulait juste une chambre demba fadiga moro mfama fada gundu batare boda da lagine kira kulo lagine ki lambe ha kulunde nundani ya na kurunde ni mura nde mu farito ina ka fati mu ko kanke tina wonna na dénonciation neke mara nya ko xamara boko mu no ma fandi non di xambi aboko non di mu fala di be ilume tahuri kana me nana wonna nan ku yiki Alpha Ibrahima Kira ana dossier kulum inome kana fina ma Elage Alpha Ibrahima Kira c'est pour piétiner le dossier à nomination Gileri inome kana cause na ma nsoma ne bora iyo nsoma ne nara nasuna la mena ma fe ya kulo fo mo de ba sa moy furu ko mbi konta di xame itam ma ku go ñan lu itam fi ngawa ma xore mba di fanyi faxe na xam we mayki ena xatul la se fori la gate fam souvenir la gate fandi maître Kassory Bambura Alpha Condé professeur Alpha Condé tariti rébellion fema anaka sokopini na bilada na hangiri masu ati konte kanki anaka benhi na galine maître Kassory Bambura anu Yves aboli lagine ke wo yara bidi wo khali na wadi ils ont tous été empoisonnés ye bini sika khikine fure fama ne gidi lagine ni boko ibar toro boko di ibar toro dieni la bamane ndi luere kina kay fa kulum i khasige sabu akulum mane kali posene na kan dongi i piqué rarane akulum mane o mato Jean-Marie Douré professeur na laidine anu fena kan birungu tanan fini ma président de l'Assemblée mais il a été trahi ato wem folo baba re nyamane siga kito butina mfata ngonya na ali agasiri do gafema kazron bom maiki allo kazron ina ga comprimé kire masara comprimé fi rena orito akumbwenu paracetamol lang iyo
nakanya nakaka comprimé kiri masara nana lusiri ya ma Jean-Marie Dora a été empoisonné comme ça abirin fi ray fama menedi ina gene birin ni sa wayan maden na kay diski nana c'est de bati mo ni wayan ko irupire kana kema maintenant wonna Momollamini jara nanga fifari Momollamini jara ye nanyi palais des nations bombardé Momollamini jara a été amange agi asigaso ambassade du Mali anake qu'il est malien inaka sasona ko ilamini il a été jugé et condamné. Ni na palais des nations bombardé. Natama mun se finfi wo ma gouvernement kui. Nyamane di wona mato. Palais des nations la Guinée kirin kamati nyamane dunia na makobri suna. Baride se fankane yako ina normal badi. Kana mara bardi si fankane di naka bardi kula muna kana ma ni na man nake woyara to iyo na Momollamini jara nana ma wora bata komandi mato me rena kanno na Traoré ena baghnena ina baghnena ina rasamba Chine agas ka formation ba professeur tan na yoba anakan sama place intérim na intérim tan kudena na kinamba manasono alu ita falama wuma ministre de la justice yi remplace avec hantu a intérim amo officialiser ma me regata mo ko ma place awona Momollamini jara nafanna men nakine interim bata iyo gi rebelle na hebiri na kataki nongo banki kui anta banki kui sano ya banki kui gi Momollamini jara ina occupé khabirima atanam bata osugo safi na rumba mon se fait mato. Les gens qui ont été jugés et condamnés. Gina rumba. Gina siga kansa murikui. Ina mama gesege. Sorry khalimu national latina mama. Ibire boru to maler na gesege limu national lati. Gina rumba na so kansa murikui. Asiga sa arme gauche pon. Afa. Afanga mafindi ina kabunga yela khema dagine ke wura pili temina taki wura pili kansa morisori mobili makani nke fore e mobili makani nyonko frontière biri musika ka mali ngiri sodi ande na bokoy kui nde bara mine gira dagine sori di fanyi biri mbaraki e biri na farma pena na rumba na manatu na muri Traoré kha adjoint na dagina ke kiti munduna na kan safi bumbon musi dangi fe dagina ke wona yidi mi nan kora lagina ke wo fe nan ku yiki wo mona kan kudo mba wona danger na kan ku ntan kirin sacrifice na nan man kan mini amu findin betta ganyira amu findin be walira halin sa tagangi men kanu fangani non di masimube mbare me kanu kumbi iyo nande kanu kumbi mfukala ala kani sarifi na khira bafi kono mutaga mamudi rutima to nanarumba na nato Namuri Traoré kha gardera prochira na Namuri Traoré ko figi 11 militaires na ka sa sonson kele fajalui
ina ka namuri fansa meni intérim ya kosa nyambaraluna quelqu'un qui était capitaine penatan tugam madare fili général là pe la Guinée grade matongo mané fallu cadeau d'anniversaire la Guinée qui la Guinée grade fo matongo mané sono allo cadeau d'anniversaire awana na muri Traoré armée de terre fanfa ki nanake ay formation tungo ko de damo ko do capitaine Tougan afindi général ra na cadeau d'anniversaire baby ni nana yele benum be benum be mbara genara Mustafa Naiti Lamine Girassi kono wonyaku kono woye khara nga woya ba la Guinée kebe xaw kulum wa mara nyaku imara kono wo fanga kini population ma wo mu fisa yebe wala siriya mu dangi yira wo fanga kina ga yenu fannaki nanon to nego ina khayena kame iyele me do borira ibire mara o yido bore yele mera bire mera tangarandi metan non kame khi akole tan ne khayele de nan wakima ali me sundu nya balanki o masala misali tunguna ma woti mbirin khayete soto surtout wotanya wotam ma birin kono ko modi na kanna parce que jeune na wura Mustafa Naiti Lamine Girassi crédibilité yomu ibe i ka doni sa to banque et 400 milliards so ko yira kina he e ka radio transféré e kulun na kulun ayaba hima ya bang bilim mane man bilim manama ko parce que ntoy ke ran suruf mo ko so funna bundu iyo Lamine Girassi khali bo may fuku ko nakiran alunde bara ande bara Lamine Girassi Naiti Mustafa Naiti ina he sosi na he halimaninki na he fule na he foresi na he ameheni ya ko mo futi soma wono me yo futi sunna mo futi ra farla nada wonna matum sunna no farla nada ina fakatina imo hori mane ga futima sokodi ane senyan yi imo hori mana malu itu mo hori me ga dinema alu itu mo hori ma barburi yama alu itu mo hori ma dogo buri yama nasi nani wulla mane wonka nasi nani binya wulla mane wonka ni dangwalu wonja Mustafa Naiti Guinée na xam marieri lansa na konte xanon tinni fanye khadina no langama ababa commerçant nanu nara ala ya lisini bari dobere ka ke nta fala mo be ka ga ferme nanane Afrique de l'Ouest ba fera Ivoire ga fermera Bouriri aga ferme no munna Malaisie nanuna ne na siga elaja aliseni bari nana ka tungu do bere kage ene sa funsari so to mameni to goina kan nadi bari ha na ka khale sa ha sali nali anara minata kunginira gine wali so to nena di baluma ikaye sarama di be eteni sarame be more malima dimira modi Mustafa Naiti to fe konko menima itan jeune imeni balane Guinée na kan do ko na bari babe aya ga merina ya ko futima ina khameni balane Mustafa Naiti ina khameni balane
iyo imene balanne wona da ba mu fema wona ra ba mu fema nanu fe na kan fanka na heba meni papa kuli kuruma na kan fala me tambe e kharaba ala no annaba ghafira mislimi ya dine ghafira iburi munada mane kanum ifanga khanum ina ha me hiyata gira fale se monara kambira fale na kontinga nanam barai bo ala kundi fangara be fambetina e ho bara dadi si yamfa abara sala farema aketan fulama ay regila khadim bayama iyete yate sanyena fe ku dadi sana rebilin kona kere mon fera parce que ke na khira gata khira mu wa mani khare bilin sono aga bangina kana Canada kata me khibel khasama iyo monsieur Pepe ole muna kana America bi a fi kulung angule na fala fe lagina ke se dindina naki a fi kulung monsieur Pepe ole papa kuli kata dadi skere bili ibar na kan soto lagine ibar kasare na kan sa lagine c'est trop tungu fe la masana nyamane wonu wa ko bidi ko bandi ya ne yira wosiga fore wosigo sa finkari mabula bulana masana kale aso ko bidi gbe tunga so papa ko dina na bam enta fala ke non di cedi kulo Naïté Mustafa Naïté, tu as été condamné à la justice de Conakry 3 à Mafanko. Mais parti n'a rien créé. Et sous Madayan Saneira, une femme a tant partir li faladi. Une femme a partir li faladi, à le faire condéra coulon. À Mofango, qu'on a autant de fan massou, ara, ou fan no l'amour à Kafamour et Yamane Yeda. Mais aussi c'est mon fan. Il a parti n'a rien créé et sous Madame Saneira. La conseillère judiciaire, une femme fadine partir li falama, Mustafa Naïti. Wara mara nyako mara, mais na kan bari. Fonka ya ba, dunia ka kulong. Ala kutina, le ginedi ra kisi wo bela kay kuima. Ala kutina, le ginedi ala kuto, le ginedi ra kulong denu demu ufari. E kano wo mo kodinde tina. Wini ya mkura mfira. Uwona teye tina. E rafa lobe na. Wini ya mkura mfira. Ba wona to mfutita. Meri ni femini nya mama. Ira bafi. Meri bara question sa folebo. Donc ngi xaxa li fi population mananama. We nyi xa nyu nyi mara. Nkele ko waldi ne kin takanga membar di xafi fongara ba. Mama riyo to nyegema. Nkan na bafi na ya bafi iki. Yo, Alpha Condé ne connaît rien. Il y a des choses qui se passent dans le pays à mon akankoulou. Parce que ça va l'amour. Il y a mon femme, mais où fan la mou fan. Quand le femme femme, mais où t'as la mou fan. Fonike na wotana. Wotan la mou yamane madi. Ginyamane hinne na kanente ya la malu wosfuli. Yeah. Ita na ko bir tungo minde naiti isa bangi na kan saraki hôtel Maria d'Or Fema na longori meri kulo. Ton papa n'était qu'un simple policier. Ido ma fole meta nunga ko bi nan tungo ke kenga mo na mama dire wule na radi nana alai Mustafa na kutubu milu me kay isa go da banana I ko bir tungo minde affaire cyber Naïté, Itanul la mini gilasi siga wosa doko. Grande gueule ma. Wala suru, wa nabi suru, wo wulera kali, wa sa population ye. Wo yi population fende danguira, o mu kini. A palais de nation, ko bi di na kan so men renouveler fera. La Guinée intellectuelle, won se de baba. Lansa na konte na ko bi di fenkane.
a birin fi, tout a été payé. Nara fala. Maria Masogi pa e birin na fi kulung. Na marifa, offensé débat. Là, ça n'a compte à financer rien. Tout a été financé. Woman from Moussek Beteman Falama, Wofa Wodoro, Radio Nostalgie ma, wo milliard era mini, wonu wule fala, la mini gidasi bara di tongo, Lisa, Mustafa na itokuma, maintenant, nyamane sabi, asuko tanani, wara bima, wa balama, wa balama, wodangima uto klimatizere kui, wo kore tima, wo hakwabire na minima, nde sasa me hadi khilida foteta, na re kwabire nyerema, kele fera Sénégal, ha minde no minde. Hey, Moubirin Koulon, où est ça qu'on a dit, on connaît tout. Wama kiti mane. Eh, obara iboritoro. N'a birin kobiri transféré de Sénégal jusqu'à partout dans le monde. Tout est connu. Tout est connu. Maintenant, la Guinée, qui est l'enfoti mouillé, et n'est au bas troisième mandat. Le Guinée dit quoi, les Guinéens n'a jamais. N'dé malé n'en bamba me farito qui kesseni, n'y kiring, n'y firin souris, et c'est la Méditerranée. Ou mamérine sa son toyema. Ina so fote tato Paris ville, na vision bara masara la Guinée qui Afrique nando national. Fote bara tutum. Ina so Italie to wontanana. Minimire go Afrique, mais la Guinée to number 1. Numéro 1. Wontam matore du gibara bara. Iyo wontorori. Sabu na won matore ma. La Guinée di mu la toro. Sebi won kwani. Mais wontan toro me bara wonya yibo isa kenema. Mbala Guinée ke ala ka wombeyi. Ena ga amure kele maima. Womu fisa yi population be. Wala siri ya mu dangi population na. He demba ya kanye na farma tu bartagan e wa masofi wonyi. So de muna. Ene yara sigala Guinée matu. Mutan na ge na farma tu. Mutan dine fe binja ki na tu. Ala ha yara gaku ina kan na muta farma ke yara tu. Amota yara na. Utan la Guinée kana me. Obare population toro. Wobare yi future génération. Wobare fi ku nakana. Alfa ka yi génération tan. Wonya nje tan na guru bora ne. Bora. Akolon kam ri dula bora. Nyangira te mona kuisa. Fala na mina kui. Iyo. Alfa konde mon sadangi fi. O mato Bernard Kouchner. Abara ga faire birin tongo la Guinée. Abara birin nasiga. Côte d'Ivoire. Société générale. Na foti birin barakilna. La Guinée ke waka khali la nyale. Mire na masin fi ubeki na ke fi ni yakuda. La Guinée na tore na ke tu. Na ke foko woma. Ye lambe muye na yira woni khilisa meki ne lambe muye. Lambe muye na yira. Ye mu won kanu. Ena ka doko. Ide ge ma doko na kan fokora. Ena mati monye ga bama. Ba ga monye bama di mi mu ga kuma ya rasono. Ena ge ni bardi ma soto. Ama ko linne. Ina kibenti ma ko don ka tumba ma ga gira mara. Mbala Guinée ke ala ko ha ke min yi. Dingi na to no ma dule refiri motunde do ama. Nde di ni mi ma gesege kara. E ga sam France to ga sui. Wotan dangi ma sorti d'usine kui. Wotan dangi ma sorti d'usine kui. Wo ga di na kheri. Wo ga di ni khima ko bi di me ga kalpen no ga saki kui feu e ga be du kui. Ils ont $1000. Ils ont 1000 euros. Et comme ma banque qui Khale dangima Yami nandera et miskine na ritu mi rati au moins et 200 euros sinsi
et $200 sensi hali sera ka gamine khibe ene ki remani ara ida ngime ki ne climatiser wutu kanan fini ko no ko allo me khina bari fa setting kan khira mu dama kama hawo mu kini yibo khima won kini yibo ko dima ngo sonyi na kanja ba fitu mara nyaku mara mengi population nan kuma giri sufi ngi population nan makanta fi ala ko tina e man na tante ibira wo belaxe e xawo ma xori ngona ti yetina wayni yam gora mun fera mu yi mene mu fan na gare recherche raba mu non dinde to na ya makirin kirin wayira ba mu gora mun ma fe kanai lamma mu gora wadima iyo dina le mo considérer wo nyira to e binye yo muna dime e binye yo muna wotan na wudiya wo gadi gatina nuntina bura wona préparer na fuli na ra mo fama lu de wo ya bi na bi mané maintenant il y a les avocats internationaux club na récréer tout et c'est tongwe barde to anye doy arabile mané wo bara to ga na da ba fi bo on de kui arabafi arabafi bo on de kui to donc waru naité Mustafa naité sangaridi Fondis Plipton BHP nyamara sega sabirin sara wara soran de balangi kobaya wona yang ganne kobaya ke wo ka liran yara na matum fe na gandanga kun fama boda rago kande Konate pharmacie manque pas dentege sa mroube fi ya ba mroube ebola tout sur la Guinée hoti Guinée anun Guinée forestière nan do ribodo da basse Guinée anun Guinée moyenne Guinée nan ko de riboda mais ebola tout sur docteur Mamadi Diani ikhoni manjana amunali Ebola jahadi na kan sak bas Guinée Ebola sonto na kan sak bas Guinée nun Guinée forestière mo ma ko mo korin fure nan noara halalu me khima bakibe yasga meni abada dangina fa ma me tongo fa rebene bas Guinée anun Guinée forestière mon fera wo mun se planifier akui be non ga fa non di boda la population be wo mini wo non di faribe Konate pharmacie centrale ina fuli milliard na kan donc a fait kui ina kan détourner a fait kui gomini wonon di fala population be e woye khara la Guinée population ala ho hakemini ye ala ho hakemini ye Oumar Kandé Touré birim baralwe la Guinée di wori yeri na kan barama faka gilambani nongo Kipi lambanye nongo di wari birim faka men nongo uha woto belira moto belira abirim fika mane mba fegbe tanam fanna na yikito ngwa mana kan fanja ba fi ube dagineke wakana fam kulum Oura télécommunication. Iyo fibre Guinée. Le feu président lance un compte à l'arrêt internet dans la Guinée. Anana. Oye gila vogi. Keta na kanuna so telegi wakulum. Au fibre de Guinée, on attend so telegi balank nana mafira. Et Allah
Woso telegi balanga nana mafira. Iyo. Vous avez préféré nana fuli na kan naso malagine ma. Nagbansang. Oye. Hawa ma inyamane ye lamfino. Nagbansang. Wo mu bezon kuno. Fibre. Chose. Fibre optique. Nagbansang wo mu bezon ko halagine. Boxite touché. Anafuli na kan naso ma bokima. Boxite ma seconde na soma. Mais vous avez préféré fermer notre sotelegi. Oye gila vugi. Woman fa taxe ça. La Guinée qui a téléphonement à chaque minute. Et n'a pas gamma minute à seconde nada. 45%, 50% taxe. Il n'a pas ça à mouiller gila vugi. Kobiri n'a pas fait ma bilin siga mouta nama. Banque centrale mara direct wuta. Ibi comme sende na kui commission akui alo fa gba akui keta akulongo mule rafula fika so otanana osu telegi balanka na secret na ma iyo fibre optique osu telegi balanka a secret atanalaki o fa taxe sa lagi ne kama 60%. Oma to isan sari muno maguldi. Amuguruma. Wallahi mbaranka di alara. Amuguruma. Oye gila vugi. Omini wonon di fala. Masana tali. Tili. Ide tournement na bane. Woni buri na kimuyeti. Oye gila vugi. Ine iso uni na kaisagili. Itan na kaigi na kasagabijan. Afeto makimbili na kafa. Ina ka ko bi mu yakan dira menina ki muri kara mule kan nandu ye gila fa be fa matati mane moro na nyiki ona composé ma 001 347 942 18 66 001 347 942 18 66. Je suis prête face à quiconque ou angale ou anga confronté ou hali ou angale ma radio beta namba la Guinée na ramona radio soleira uno mangal de nostalgie ma hali na journaliste saraki tunana suruba kolontemba ni birintu agence secret nara ano usumane bangure birin agence secret kono wono mangal dina mfama ono mangali dina hali suruba kolonten to bara fa findi agence secret to akolo lagine fana a socialiste mbela khina communiste bela khina maiki wonka dina yiri mfama nyam no man di fam bodara nyamane di bela kasi ko bidi ni nan direct naki kono mfama na fam folo di halu fana gouvernement me muradi yo me ratundi nga dangi nan dangi mane mfama na fam folo di ya iyo fibre optique anafuli na kan nasuma bokima boxite ma seconde la suma uye gila vugi man fage fa TV ya sa tax wosi go sa CD ya tu mo ko din ta CD ya mo ko din tefe ko dem bar bi la fe ma sello dale tanga mo téléphone compagnie signé projet mon frère o ma ya ba malakini kibe la Guinée téléphone sarino borgo Afrique téléphone bilimbe ya ko se na hanni fait 10 000 francs ça va adangi na hanni fait 10 000 francs ça fip adangi une 10 000 francs passe ça fip abaradangi mon frère o mo connexion na bi malakini kabe xana 50 000 fima par mois xana nan fi limited Sénégal bena Mali bena Côte d'Ivoire bena Mali tel Sénégal tel abiri nana pourquoi o la Guinée ka
fibre optique balanki oye gila buki waya ba ni kebe di population na dimina kan kui di population na yamfantiya nun dimina kan kui woyira na man birin na siga ala sahi wo man fa khonyira wo ne fansa wo fari eni yibo ko commandé wo rebelle rasu eni yibo ko commandé eni wadi hori na kan fa fe wo belakati na ma esigi sanara ko bin kono di hori ma fa etan tout pas que fe na ni kan barango ni kono ana lo fa bara livre sebe wule na yama na wakati bara li sono fonga fa frappe terrestre ba legine ki ha kulunde nunde ya ndenu ndegini ya kamukura ini ya kamukura mumfera muhumu seni ya khida lagina dimu la gatoro sebiri ngongwanyi hawasa ibo ki khanungu wara wali fake nyama wallahi oxim billahi lagina dimu minima sebiri ngongwanyi omugana toto Autant 20 milliards de dollars signés au contrat na kama Ghana n'a signé que 10 milliards terrain rai birin sotoka kui wagun nene sotoka kui boxit magane maden na wagu birin couvrir autant ma camion wo fa ne na wo do non seulement na camion barara film yiri mayi buke kirako na camion to guruma bendes gama foye kina he makina he na ngingira tima ina expiré laboratoire moti buke kebe amuti comme ça fou dans 5 ans ne bilim fama furi gbigbi nan so to de mbara la makula ala he kisama kana kan sugu ala ka finde dandam mara ay sugu ma to nyeke nan kui ina so buketo na to fire abidim fati bara la lo maron bare fira mo boke sono to fira mona inya la kinkoki kala futi gari na woyi wona ko yakuta tungu wa do fari bene ga ko nya bara ado mana yake ko belu masigara tani lakini kadri wo mo ne na ya kona la utoi wo mo ne na ya wala mo wosiga mene tango laboratoire tini be au moins chaque 3 mois bendena ko mani do atagine e hanu dangi e hanu se ha bilan naba e kanki ku mato e wuli tungo e ha wuli tungo nda fure muto wuli anoma ne to de wadi nena sese mona kanifa atendi logo na ke furi ndira bara mali pu moy kui o tambara sa do ka wonu wo hamili no fa ga ya bato legine ki ha kulum fe na ga mugo so to ki to ge na sabui aniye nguma semfe na mana ka fa findi de to nyegera ana ka fa findi de to nyegera mbato dari mfama fadin de selo gare ya commerçant Marine Marshall fama fira ne tundurunti akolo yi 3e mandat fitu kidi lagine tungunani birin gidi ko binta lumi masinna ne lambe moye e lu hoti gine lu dede moye ne gine basi gine ne masin manalo ko kankanga yara ba gbesi ko bima wo ke kulo sel gare ya commerçant Marine Marshall sega pita sige ko ni sana kira mato utanye mai funa hambiri sige sana mato usigo sakira mato hino mi kunna kididi na fira anita nan na agence secreta
itanangi agent secret birin connecté c'est le dalema di troisième mandat fait tout kili c'est le gareya itanan di commerçant ina c'est le financement itane birin kili hôtel Sheraton la Guinée commerce wo fa hawule nan fal ko be wo fo fa sidi babbi aqiyahini wo man nan kulun wo gbegbe alqur'ana karama kono ka wo mutingi sidi badi mbar wo ka fekiti su ila Allah taala yi araba ne hôtel Sheraton iyo ala fama wo birim masindi wo da yere bi fi neki wo gundu e fali di population ala yi population protéger mané di population mu fama biradi wo bela kay sono di population bar toro lagina di bar toro lagina di bar yarabi kame bar ili one time fa Facebook ma logo semaine mu follow ma bara e mu foni ke nani suli seneto asaba khifuri mare irati mira guruma na semaine mona fore mo re ne tanya ni fe fura idangi fine labtane kui ambroise me refari dorna awo mameti donc anam fa fi relève rabadi naki clinique chino guinée barna birin ya ba ube na gena birin nan na sa ma fari la guinée ke ala ka cadre fi la Guinée manaki wakanuma naki wakakini kini kuluma ala ka cadre fa la Guinée naki hinna ma la Guinée dira e la Guinée boki kanu e ni sana fara luntang ina kan na min makina kan buri fanka min naki ala ka ni ragiri umma ya rabbi ya rabbana donc na fina ndangire mbana kui ma wenyo kundusito ngwa ma professeur aha nyangira skameno ko makifanyi na rumba mo se fi gouvernement kui sorry na kele reisi ga mali isigisi ni sa bayede e hawundo ko buri nyamani mali ba singi wuntambira kulungu inaka Mali Guinée Mali Ghana na président sakanye budina nunera fe na bude li wobidin sika wenya ubaga fe ma wayela lagina de ke ne baki jane ne da mini nation zini ne ka ko bi fi xanan devise pe lagina sorry sara kanena wotan na rumbay na kay balwe sa ki bokoy kui momalla mini jara na c'est garanti kana ko wabo koy kui la Guinée sorry pe wotan waye ta findi ma yeyi sara kanera waya ti ga bangera rebelle malanga na kui wo mu population protégée ma wo mu population protégée ma woy bokay di elu ni bokay population alonile adi fanye adinge kui wama la Guinée do makanye o mono ye malide rini do matongo mera kalemane enta information na kanto be wonto nen to gelo kana na sane Facebook man no maduma anon bi na gambara pare gi nyamane be servi anon baride la Guinée na bi nan fada do makanya ha wo fa mokori wo ya tafindi masaraka kanera hay modeli ra wo jane kon ka ka ko ira meni aho ha ko bi so wi an devise mi ko bi na ke fe kana ke bokoi kui e juge ne e makiti condamné wo belagati alfa konde ba khira mi wo yama do makanya mbanna ta ko fanna o mangai population protégée o ma fait président médecin retour la population ga kanente ya masigné do makanyebe
Wo manga nga fori président Lansana Conté feu président Lansana Conté ala ga ya fi bi e population ga khaninte ya masine ube mba sore wo ga ko mon fera wo population protégée wo tonde di gore fakayma e di gore bara loy wo yara bi kore adu makanye wo tanyama a citoyen simple cadre fanye wo tanyama wo population go magari sa kore lakini adu makanye wo go magari sa kore apara boye wo lakini adu go magari sa kore lu makanye mo yigi wo tananna mo tan falla mo yetara la gine kono wo yenya ma go magari sa kore wala gina di khatore ko magari sa kore abare yili kike saka nyomo dangi makike nane kike senni lagina di tamura filin yema kun kikui na reti mo ye na kene troisième mandat wo me ko khair sama wo me mo gore maki tambon sen de dula kayema na re kui wa mafuti tai ki passeport fira na re sa timo tanye ki troisième mandat fira we mo gore mbaki tan de kirin ma bon sen de toro fi passeport fira futita lagina population wo ya rabi woni na dunia ma dede wala makandi gimanga sanya ala reto wo yara wo bara toro abara la siri kala siri ya biyi lagina kabirin bara findi kula matira to me tore na kan wo fari ala ha mara kiri mara di tore imposer hinara wo fari yi gouvernement yira e wora kame e wa gon leri nali e geti rabi e ka vo e weki e na fi wo ma 20,000 a wodi ma mete fama 50,000 biye fanna min dia fm mbarna de balan wo yara ma meti 50,000 beki fam kedi famine mo wanja na 20,000 beki kedi abiri mini campagne abiri furodu ala faari mo fan konera bilinge fanyaku da gine dum makanye wiki ti sakore wiki nyama ne makiti kore wi population na tanga Lansana Conté nyere tunena mbun anyere te hora anyere baye fari asiga sa nyama ne beti protéger ana drapeau irati afana binjera na kuna kila afadin tele president Mersa Kuturebe o ma tala na faka yabu na kankui awa sorry ya khanim manakine sorry ya lan nakine limane ya nada ala kele na mangara lakini adu makanye wi population protégée ko ribar toro mbakalo famu fara fammi arabi binye famu fam dum makanye wo gundi to nyegeki ogundi toroki oui population ko makari sakore nage meni beno hawe ni bala na appel lancé mané au ma premier imam de la République ma Elhadji Mohamed Saliou Camara anu wo makuntigi ngbe ala mami seku nasu matanene tumaniya ala nu annabi khafira mbela khafirin nan kambira oui population ko makale sakore to nyage bare ili tore bara lagina di ili tore bara lagina di ili ala yi Muhammad Saliou Camara ala mami seku nasu ma oui population magiri sokore oui population bato nyage mbarna binje ta hura lagine dina le mbar wo beso wi wo ngalan wo ngawo njaga sele masela Allah taala be gundo no kun kai kolo menge yam fantira yara bi menge ala khay bo ba ala fa ngi gouvernement yira na kay do ko umma lagine sori wo kele wo population protégée wo défendu wo population libérée mbato xam way ni tungo am fama hammeni ne affaire
affaire optique fibre optique o yegi la vogi wa bama lagina di bartoro atore guatevi ya go boy bay fari tudumati fanye wonu wadi ala habarai fiuma wombili ngana la makandi ba fe khande di kuira wumala khale mamenne ena khanne na dede wongala makandi ala khayi nyamane di flu ala khayi gouvernement tungo wonkunna ala kha bonyesu wumma mi khay won kha khale ti khana khira wonna khay sugandiri e kha wongu mafala ala kha bonyesu fulu kha wumba hito nyake la Guinée saya keren nara wonna wonta ki khali won khay mo khay liberi na khale sa ko wonta nan wala Guinée avaria Guinée wa salam alaikum matan Guinée wa salam alaikum tawya Guinée wa salam alaikum mara la Guinée khebo wo tagi khari woy gouvernement na so la Guinée woy gouvernement na so la Guinée donc xam moy ñetti ngotu hambi akelima den na xamu ñom mana utan na xam fa me aramema na fa mene murafima tina ma wuma ngai na betema won wala la khabarai fiuma wo video taxum wa sa wa page ma wo xibaru iranyere la Guinée population ka ko na dimina hay ala ko mali ala ko won qiyabu ala ko won sukla ala khala fa na kay gouvernement tungu nyara iyo ala khana yi gouvernement tungu nyara ala ko won birin sutura won wali ala khabarai fiuma atanam manaki halati wontina wassalam